دیکھیں ان بچوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دی جا رہی. جی بہت سارے ایسے علماء جو مدارس سے نکل کر آئے, جی جی جب انہوں نے پڑھنا سیکھ لیا, جی یہ جو 8 سال پڑھاتے ہیں درس نظامی, یہ تو صرف پڑھنا سیکھنا ہے, جی 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 پڑھائی نہیں ہے. بالکل ہے. کہ پڑھتے کیسے, علم کیسے حاصل کرنا یہ سیکھ رہے ہیں. جی لیکن وہ جب ٹھپا لگاتے ہیں میں عالم, جی اب وہ سمجھتا ہے میں عالم. جی بالکل. ٹھیک ہے, اب دوسروں کو بھی علم سکھانے کے اوپر لگ جاتا ہے کہ جی. علم کیسے سیکھتے ہیں, وہ میں نے کیسے سیکھا, وہ تم بھی سیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آنا ہوا؟ سر کافی دیر سے میرے ذہن میں کافی سوالات گردش کرے, لیکن آج جو سوال لے کے آیا میں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے منفی اثرات تو ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں اور مثبت اثرات کم ہیں, اور آیا کہ یہ تعلیمی نظام ہمارا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمارے تعلیمی نظام کے بارے میں کہ اس کا ہمارے معاشرت میں, معیشت میں, ہماری کریکٹر سازی میں, ہماری کردار سازی میں اس کا کیا ایسا کردار ہے کہ وہ ہمیں یا اچھے طریقے کی طرف لے جائے یا برے طریقے کی طرف لے جائے. کیونکہ آج کل ہم کالجز میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں ہمیں غلط ہی منفی اثرات ہی مل رہے ہیں. جی, مثبت اثرات ہمیں بہت کم مل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سنجیت بھائی کے ذہن میں سوالات ہی گھومتے رہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو ہاں, جیسے کہ ابھی کہہ رہی ہیں کہ تعلیمی نظام جو سا ہمارا ہے اس کے اوپر تو ہم جاتے ہیں اسکولوں میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ہم اپنی کردار سازی اچھی کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اسکول جاتے ہیں بچے, پڑھائی کی طرف نہ استاد آتا ہے, لیکچر دیتا ہے, چلے جاتے ہیں. بعد میں بچے کلاس کے اندر انہوں کی جو ان سے تربیت دینا, تربیت ایک تو اچھی نہیں ہوتی. اسکول بچے کو بھیجنے کا سب سے پہلے مقصد ہوتا ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہو, علم کے ساتھ تربیت اس کی ہو. تو علم بچہ تو وہ حاصل کرے گا جو پڑھنے والا ہے. ایک جو ہے ہلکے بچے, ہلکے مطلب جو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے. اچھا, وہ باہر آپ کے سامنے ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں ڈون, میں بوس, میں یہ, میں وہ. تو یہ ظاہر سی بات ہے اسکولوں سے ہی بات پھیلی ہے کہ اسکول میں یہ بچہ اس طرح تھا تو اس کا باہر سے اس طرح سے حوصلہ زیادہ بڑھا. اسکول میں پہلے لڑا, اس کے بعد حوصلہ بڑھا اسکول کے اندر سے, وہ باہر آ گیا. باہر آ کے لڑنے سے اس کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا کہ وہ باہر بڑے بڑے بدماشوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جی, میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی نے وضاحت کر دی کہ اس طرح ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیکھا جائے ہر کوئی پہلے اسکول میں اس نے 2-4 کا سر پھاڑ دیا, وہ بدماش بن گیا. اب اسکول میں وہ سارے اس کو بہت بڑا کہہ رہے ہیں, جی یہ بندہ بہت خطرناک ہے, ایسے نہیں لڑنا. پھر اس کو اور حوصلہ مل گیا, وہ باہر چلا گیا. باہر جا کے وہ ایسے اس کی وہ سارے جو دیکھنے والا یہی کہے گا اس کو استاد نے نہیں سکھایا, استاد اس کا غلط ہے. اب اساتذہ بھی ایسے ہی ہیں, کردار سازی کم کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں ہمیں, لیکن جو کردار بنانے والے ہیں وہ بالکل نہیں ہیں. تو یہی آپ سے جاننا ہے کہ اس کے کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے, کہ آیا ہمارا تعلیمی نظام میں کوئی فالٹ ہے یا پھر ہم خود غلط ہیں, کیا ترتیب ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھو آپ لوگوں کی فکر بڑی پیاری ہے. آپ لوگ جس انداز سے سوچ رہے ہیں نا, یہ بہت اعلیٰ فکر ہے اور بہت ہی اعلیٰ بات ہے. اللہ کرے بھی اس انداز سے جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہو, اس کا ایک تھوڑا سا ذرہ ان نوجوان بچوں کے والدین کو آ جائے, وہ بھی فکر کر لیں. میں کچھ تھوڑی سی اس کی وضاحت اس طرح سے کرنا چاہوں گا. یہ ہم نا اپنے نا جو گفتگو کریں گے اس سے ایک آئیڈیالوجی پیدا ہوگی, ایک سوچ پیدا ہوگی جی, اس کے اوپر پھر امپلیمنٹ ہو تو انشاءاللہ ایک بہتر نتیجہ نکلے گا. ہمارے پچھلے جو بزرگ گزرے ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں. اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ شریف النفس لوگ تھے. ٹھیک ہے, بالکل. بدماشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, شیطانیت سے بہت دور تھے, بری بات سے بہت دور رہتے تھے, سوچ تک بہت پاک تھی, صاف تھی. جی, اچھا یہ کیوں تھا؟
इसकी वजह थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जी देखिए जो तालीमी निज़ाम है ना, उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है, ये बड़ा कीमती रिश्ता है। बेशक कीमती रिश्ता माँ का और बेटे का भी है, जी। बाप का बेटे का भी है, लेकिन सिखाने के एतबार से, सिखाने के एतबार से जब बच्चा शऊर की तरफ जा रहा होता है, वो उस्ताद होता है। जी जी इसकी बहुत तफसील से बात हो सकती है इसके ऊपर। बहरहाल मैं इख्तिसार से काम लूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग तालीम लेते थे, जी उस तालीम को असल में खैर बात कह दिया गया। जी जी अच्छा, अब हुआ ये, इस वक्त हम लोग जो सोचते हैं, सोचने का अंदाज है, क्या सोचते हैं, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, जी नंबर 2 कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की उर्दू मीडियम पढ़ाई, दूसरा तबका, बिल्कुल मदारिस में दीनी उलूम की पढ़ाई, तीसरा तबका। अब हम ये 3 तबके समझते हैं। जी जी इंग्लिश मीडियम में वो ए लेवल ओ लेवल भी आ जाता है, वो मतलब ये 3 तबके हैं, और कहते हैं 3 तबकों को अब एक तबका बना दिया जाए, फिर गलती कर रहे हैं। जी जी जबकि ये तीनों तबके नहीं है हमारे, तीनों तबके नहीं है। तीनों तबकों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं वजाहत करना, जी इस वक्त जो मदारिस के अंदर तालीम दी जा रही है जी जी वो दरस निज़ामी है। जी जी बिल्कुल हमारे बुजुर्गों ने दरस निज़ामी नहीं पढ़ा था, जी रट्टा मल्टीप्लिकेशन, जी जी सिर्फ आलिम बन जाने की सनद ले लेना, जी जी वफाकुल मदारिस से जाकर के ठप्पे लगवा करके चलो बेटा आप भी आलिम, तो भी आप भी मुफ्ती, ये लो तुम भी आलिम। जी जी पहले के जो हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे दीन, जी, जी। वो 25-25 साल पढ़ते थे। जी 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 25 साल बाद पीएचडी होती है। एक बच्चा जब पहली क्लास से पढ़ता है 25 साल की उम्र में पहुंच के वो पीएचडी करता है। जी जी मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो से आलिम निकलते हैं उनमें अमल नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि अमल नहीं है। देखिए उन बच्चों को वो तालीम ही नहीं दी जा रही। जी बहुत सारे ऐसे उलमा जो मदारिस से निकल कर आए, जी जी जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया, जी ये जो 8 साल पढ़ाते हैं दरस निज़ामी, ये तो सिर्फ पढ़ना सीखना है, जी 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 पढ़ाई नहीं है बिल्कुल कि पढ़ते कैसे, इल्म कैसे हासिल करना, ये सीख रहे हैं। जी लेकिन वो जब ठप्पा लगे थे मैं आलिम, जी अब वो समझता है मैं आलिम। जी बिल्कुल ठीक है, अब दूसरों को भी इल्म सिखाने के ऊपर लग जाता है कि इल्म कैसे सीखते हैं, वो मैंने कैसे सीखा, वो तुम भी सीखो। अमली तौर पर आलिम वो है जो कि ये पढ़ने के बाद वो हदीसों को पढ़ता है और कुरान मजीद की तफासिर के ऊपर रिसर्च करता है, तहकीक करता है, फिर वो शेखुल हदीस बनता है, फिर वो शेखुल कुरान बनता है। जी ठीक है, फिर वो मुज्तहिद बनता है, फिका पे मेहनत करता जी है। जी अच्छा, जी। इसके लिए उम्र चाहिए। जी बिल्कुल। अब एक और बात, वो आलिम जो कि ये सब कुछ कर लेता है, जी अक्सर देखा है वो उलमा अपने उस वक्त के जिंदा अपने उस्तादा से पूछते हैं जी कि आपने फलां हदीस हमें रवानी से तो पढ़ा दी, जी जी लेकिन हमें सिखाया नहीं। जी यानी इखलाक, इखलाक पढ़ लिया, सीखा नहीं। बड़े बड़े उलमा पढ़े हैं, जी जी यानी खुश खल्क़ी, पढ़ ली, जी सीखी नहीं। जी नहीं सदका देना, पढ़ लिया, सीखा देना आता नहीं, देना नहीं आता बिल्कुल। लेना आता है। जी जी ठीक है, चंदा देना आता नहीं, लेना आता है। इसी तरीके से नौजवान नस्ल को के साथ दोस्ती करना, जी अपने करीब लेके आना, अपने अंदर ऐसी कशिश पैदा करना कि नौजवान नस्ल उनसे जुड़ जाए, जी जी उनसे मोहब्बत कर ले। जी ये पढ़ा है नबी के अमाल से, सीखा नहीं। सीखा नहीं एक तो ये हो गया मदारिस के मामले, बिल्कुल ठीक हो गई बात। जी जी तो जब तक हम वो सारा का सारा इल्म जी जी जो कि आज से तकरीबन 400 साल पहले पढ़ाया जाता था, जी वो वापस ले आओ। ऐसे कैसे हो सकता है? आ सकता है, आ सकता है, सब कुछ है, बिल्कुल वो वापस ले आओ। ये जो 6 साल का शॉर्ट कोर्स, 2 साल के भी शॉर्ट कोर्स बिल्कुल हैं उलमा के बनाए जा रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी।
اور 8 سال کے بھی شارٹ کورس. درس نظامی کیا ہے؟ شارٹ کورس ہے. جی جی. اگر تاریخ بتاؤں تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرے. جی بالکل. وہ بھی عالم تھے, جی جی. دینی علم تھا, وہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں. جی فتاوی عالمگیری انہوں نے لکھی جی جی. اور اب مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے. بالکل. اس وقت وہ حیدرآباد دکن میں تھے. جی حیدرآباد دکن میں نواب لوگ ہیں مختلف علاقوں کے, جی جی. وہ بادشاہ سے ملنے آتے تھے. وہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا, نوابوں کا کیا تعلق بھی دین سے. بالکل. جی وہ جب آتے تھے تو اب بادشاہ دیندار عالم جی جی. اور جو نواب مہمان آئے ہیں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. بادشاہ ان کو ڈانٹتے تھے بالکل. اور وہ بےزتی محسوس کرتے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کم از کم اتنے آداب آ جائیں جی جی. دینی اعتبار سے, اتنا علم تو لے لیں جی کہ جو ہم بادشاہ سلامت کے سامنے یا بڑے عالم کے سامنے, بزرگ کے سامنے جائیں تو ہم ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. تو اورنگزیب عالمگیر کے وزراء میں سے مولوی نظام الدین جی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ مختصر کوئی تھوڑا سا ایسا بنائیں. یہ نواب لوگ جو ہیں یہ 50-60 سال کے ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, تو ان کو کوئی مختصر سا دینی علم سکھا دو. وہ انہوں نے مختصر سے مختصر کر کے نا یہ درس نظامی بنایا. جی. ٹھیک ہے جی. یہ تو ان کے لیے تھا. بالکل. ہم نے آج اسی کو کل علم سمجھ لیا. اچھا اب آ جائیں ہم مدارس سے ہٹ کر کے کالج اور یونیورسٹی کی طرف. جی جی. انگریزوں کے ہی دور میں, انگریز آ چکے تھے جی اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی تھی. جی. ان لوگوں نے 5 مضمون رائج کیے جی اپنے دور حکومت میں. جی. اس میں ایک تھا سوشولوجی, جی. اور دوسرا تھا اکنامکس, تیسرا تھا کامرس, جی جی. چوتھا تھا بینکنگ, جی اور 5واں تھا اکاؤنٹنگ. یہ پہلے نہیں تھے. جی. اور یہ 5 مضمونوں کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ میں سود کیسے کماؤں, بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے میں عوام کو بیوقوف بناؤں, اور بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے میں حرام اور سود کماؤں. جی جی. ہاؤ ٹو ڈاج اے مین, ہاؤ ٹو ارن, جی جی. یہ فارمولا ہے. جی جی. یہ لاگو کر دیا گیا. جی بالکل. اس میں بڑی محنت کی ہے سر سید احمد خان نے جی. امت کو برباد کرنے میں. ہاں بڑی محنت کی ہے. آج وہ سر سید بن گئے ہیں, جی جی. امت کی ایسی کی تیسی مار کے رکھ دی. تو نظریہ کیا بن گیا؟ ہاؤ ٹو ڈاج اے مین, ہاؤ ٹو ارن. جی. کیسے میں اس آدمی کو دھوکہ دوں, جی جی. زگ زیگ کروں, اور کیسے اس کی جیب سے پیسے نکال لوں. بالکل. یہ ہے عمرانیات یورپ کی, مسلمانوں کی نہیں. جی جی. جب یہ رہے گا نا سلسلہ, آپ بے شک ان دونوں کو ملا لیں, مدارس کی تعلیم کو اور یہ کالج کی تعلیم کو, دونوں کو مکس کر لیں. بھی ہم دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. کالج والے جو ہیں وہ بھی قرآن و حدیث پڑھیں گے, جی جی. اور مدرسے والے جو ہیں وہ بھی فزکس, کیمسٹری, میتھ اور اکنامکس پڑھیں گے, بینکنگ پڑھیں گے, اکاؤنٹنگ پڑھیں گے. جی جی. ٹھیک ہے, دونوں. تو آدھے تیتر آدھے بٹیرے, نہ وہ پورے تیتر نہ وہ پورے بٹیرے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اب کامیاب ہو جائیں گے, اور نہیں کامیاب ہو گئے. بالکل. ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. نہیں, ڈبل مائنڈ کیا بیٹا, اس میں اصل بیس نہیں ہے. دین کی اصل بیس نکال دی گئی اس میں سے. جی جی. پورے سلیبس میں سے اخلاقیات ختم بالکل. نہیں ہے. آپ مدارس میں جائیں, وہاں دیکھیں نوجوان بچے امتحان جب ہو رہے ہوں گے, جی جی. مدارس میں جائیں, جی ان کے واش روم میں جائیں, وہاں بالکل. حدیثوں کے ٹکڑے, قرآن مجید کی آیات کے ٹکڑے, تفاسیر کے ٹکڑے ملیں گے. وہ بچے نقل کر کے پاس ہو رہے ہیں. بالکل. کوئی بات چھپی بھی ہے؟ اچھا چلو, اسلامیات پڑھا رہے ہیں آپ کالج اور یونیورسٹی والوں کو. جی. آپ جب ان کے امتحان ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی والوں کے امتحان کے وقت میں ان کے واش روم میں جائیں, ذرا دیکھیں جی. قرآن مجید کے ٹکڑے, حدیثوں کے ٹکڑے, وہ 5-5, 10-10 حدیثیں ان کو سکھائی ہیں, وہ اس پہ بھی وہ نقل. ایسے نہیں ہوگا, جی. اور نہ ہی ایسے ہو سکتا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ خالی پڑھا رہے ہیں, اس کے آئے ہیں, انہوں نے پڑھا دیا, اس کے اوپر عمل کرنا نہیں سکھایا, تربیت نہیں کر رہے. تربیت نہیں کروا رہے. تربیت اگر کروائیں گے تو انہوں کو نقل کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیں ہمارے والدین اللہ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, جی جی. دادی بھی یہی کہتی ہے,
पुत्र पढ़ लेंगे तो कितने नौकरी करेगा, बिल्कुल नहीं तो नौकर नहीं लग सकता। जी जी अब नौकरी करने के लिए अब जब बच्चा जाता है वो कहते हैं डिग्री लाओ, डिग्री लो। तो सारा महवर कहाँ आके रुक गया, पूरे मुआशरे का डिग्री, डिग्री पे कि मैं डिग्री कैसे हासिल कर लूं, बिल्कुल है। नकल मार के, झूठ बोल के, धोखा दे के, रटे मार के, इल्म आए या ना आए, डिग्री है कुछ कुछ समझ आए या ना आए, बस डिग्री होनी चाहिए। क्यों? जॉब लेनी है। जॉब लेनी ऐसे अंधों की तरह भेड़ चाल पे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रही किसी के। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जैसे डिग्री की बात की है, ज्यादातर जो से वालिदैन है उनका वाकई यही आजकल निज़ाम है कि हमारा बच्चा कम अज कम मैट्रिक की डिग्री ले ले, मैट्रिक की ही सर्टिफिकेट ले ले, आगे जॉब पे लग जाएगा, हमारा कंधा बन जाएगा, बाजू बन जाएगा। तो ये सोच क्या उन लोगों की गलत है? अगर गलत है तो हम इसको, इस सोच को अपने वालिदैन की किस तरह ठीक कर सकते हैं? उनके समझा तो नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं। तो इस तरह का क्या अगर हम कर सकें कि वो इस सोच से बालातर होके हमारे बारे में सोचें कि बच्चा समझ के पढ़ ले, बेशक कुछ साल और लगा ले। कई वालिदैन होते हैं इस तरह के भी कि मैट्रिक में कोई बच्चा सप्ली आती किसी की, वो कहते हैं नहीं तू पढ़ने वाला नहीं, उसको मोटरसाइकिलों के काम पे डाल दिया, एक सप्ली की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ, तो अगर उसको 2 साल और दे दें, 2 साल नहीं 1 साल ही कम अज कम अगर वो दे देते हैं, तो आपके सामने वो बच्चा एक बार सप्ली करता है, सप्ली आ जाती है, ठीक है, तो कम अज कम आने वाला साल, एक और साल अगर दें तो वो बच्चा उस सप्ली से, बेशक उसके नंबर उसमें कम आए हैं, तो वो जब दोबारा पेपर देगा तो आप उसके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे कि उसी पेपर में उसके सबसे अच्छे नंबर आए होंगे, और वो समझ के पढ़ेगा। जब वो दूसरा साल लगाएगा, पहला साल जाहिर सी बात उसने नहीं समझा तो सप्ली आ गई, अगर वो अगले साल फिक्र हो जाएगी उसको। फिक्र हो जाएगी कि अब यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने इतनी आसे उम्मीदें लगाई हैं, मैं अब सप्ली ला के उनका दिल तोड़ रहा हूँ, तो वो अगला साल जो लगाएगा वो जाहिर सी बात है दिलचस्पी और अपने पूरे जुनून के साथ पढ़ेगा, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह का क्या हो कि वालिदैन इस जो से अपने रवैये से बच्चों को दूर करें, और ना कि सप्ली आने पे उनको बुरा भला वो कहें कि तू नहीं पढ़ सकता, तूने हमारी सारी आसे उम्मीदें पे पानी फेर दिया, तू इस काम के लायक है। तो अगर बच्चे का भला चाहें, अगर उसको समझें कि बच्चे ने समझ के नहीं पढ़ा, बाकी बच्चे की गलती है, चलो बच्चे की गलती नहीं उस्ताद की गलती है, वो अगली बार जब पढ़ेगा या चले उस्ताद भी चेंज हो जाता है, अगली बार जब पढ़ेगा वो खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट जो आएगी नजर आएगी। तो हम क्या करें कि उनकी सोच में कम अज कम थोड़ी सी तब्दीली है ना इस बार। हाँ देखो, इसके लिए ना माँ बाप जो होते हैं ये जो कुछ भी कर रहे होते हैं बहरहाल बच्चे की भलाई के लिए सोच कर, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि बाप माँ अपने बच्चे के लिए कोई गलत सोचे। बिल्कुल। दुनिया में बड़े बड़े रिश्ते हैं, सब रिश्ते हैं, और दोस्त अहबाब भी हैं, जानने वाले भी लोग मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मुखलिस अगर कोई शख्स है उस शख्स के लिए उसका बाप है, उसकी माँ है। बिल्कुल। अब माँ बाप का विजन छोटा है जी, उनका विजन बढ़ाना है ताकि वो अपने बच्चे को मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। डिमोटिवेट ना करें। जी बिल्कुल। अब उसके लिए देखो, एक तो बात ये है कि वो बच्चा भी तो अपने आप को कुछ संभाले ना। बिल्कुल। ठीक है, उस बच्चे से अगर गलती हो गई, बिल्कुल, सप्ली आ गई, फेल हो गया, अब उसको समझ आ रही है कि आइंदा मैं मेहनत करूंगा, आगे निकल जाऊंगा, माँ बाप कह रहे हैं कि अब हमारे पास खर्चा नहीं है, तुम्हें हमारा कमा के लाना है, ये सबके साथ नहीं है। ऐसे ही थोड़े से लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, जी जी, सबके साथ नहीं। देखो, हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को जी जी, बेहतरीन इंसान देने हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल। वो इंसान साइंसदान भी हो, बिल्कुल, वो इंसान डॉक्टर्स भी हों, प्रोफेसर्स भी हों, बेहतरीन आलिम हों, फिक्का को जानते हों, जी जी, ऐसे इंसान देने हैं, ना कि हम अपने मुल्क को नासूर किस्म की औलाद पैदा करके दे दें जो कि मुआशरे के लिए दर्दसर बन जाए। धब्बा गल है जी, और अपने लिए भी दर्दसर बन जाए। ऐसे ही है।
माँ बाप अगर देखते हैं कि उनके पास जेब इतनी इजाजत नहीं देती कि बच्चे के ऊपर खर्च करें तालीम के लिए, जी जी बच्चा खुद अपना तालीम ले सकता है। माँ बाप का वो हाथ बटाए जी जी और अपना काम ऐसे करता चला जाए कि तालीम को ना छोड़े, जी जी और इल्म लेकर के अपने माँ बाप का भी खर्चा करे, उनकी खिदमत करे और अपना इल्म भी बढ़ाता चला जाए। जी 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 उम्र ज़्यादा नहीं खर्च होती है इल्म हासिल करने में। ऐसे ही एक दिन उसकी तालीम मुकम्मल होगी और वो बेहतरीन इंसान, बेहतरीन किरदार का इंसान मुल्क को मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये माँ बाप को समझाने वाली मसला नहीं है, ऐसे ये उस बच्चे को समझाने वाला मसला है। जी माँ बाप तो बचपन से उसके पैर देखते आ रहे हैं, पूत के पैर किस तरफ जा रहे हैं ऐसे वो बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल। और वो ये भी देख रहे हैं कि ये एक अकेला बच्चा नहीं है, इसके छोटे बहन भाई भी हैं, उन पे भी खर्चा करना है, अकेला इसके ऊपर तो खर्चा नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। जी जी बहरहाल माँ बाप जो सोच रहे होते हैं वो बहरहाल ठीक सोच रहे होते हैं, जी ठीक है। कहीं आकर के वो डिमोटिवेट करते हैं अपने एक विजन के मुताबिक जी कि कम समझ होती है, उसके मुताबिक वो ऐसा कोई फैसला कर रहे होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा तसल्ली से रुक कर ठंडे होकर के सोचे तो दूसरा रास्ता भी नजर आ जाएगा। बिल्कुल नजर आ जाएगा। लेकिन वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे को ये चाहिए वक्ती तौर पर माँ बाप से कोई बदतमीजी ना करे, माँ बाप की बात मान ले, ओके, कमा करके भी दे और अपनी तालीम ना छोड़े, तालीम को जारी रखे। माँ बाप को ट्विस्ट नहीं करना, जी और अगर माँ बाप को आपने ट्विस्ट करना है ऐसी जगह पे, वो वक्ती तौर पे उनकी अगर सोच ऐसी बनी है तो आप अपने अमल से ट्विस्ट करें, कामयाब होकर दिखाएं। उसके लिए जाहिर सी बात है हमारा तालीमी निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए। देखो इस वक्त दुनिया में कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक कि आप खुद अपनी मदद नहीं जी करोगे। जाहिर सी बात है, घुमा तो प्यासे की तरफ तो नहीं जाता, प्यासा कुएं की तरफ जाता है। आप अपनी मदद खुद करेंगे, आप अपने आप को खुद तैयार करो, ना कि आप ये समझो कि जी मेरे प्रोफेसर अच्छे होंगे, वो मुझे तालीम अच्छी देंगे। जी जी नो नीड, ऐसे ही ऐसा वो सोचते ही आते नहीं है। दिखा के चले जाते हैं। हाँ, वो नहीं नहीं, वो सिर्फ- उनका अमल जैसा भी है। जी आपने ऐसा सोचना नहीं है, आपने ये सोचना है कि मैंने इल्म कैसे लेना है जी उस्ताद से। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि पहले खुद में तलब होनी चाहिए जी और फिर खुद को भी इन्हीं चीज़ों से बचाए बंदा, जी। मनफी चीज़ों की तरफ ना जाए। तो इसको ये किस तरह हो सकता है? लेकिन जो रंगीनी को देखेगा वो तो बड़ा डॉन है, बस उसके साथ लग गया। बस। देखो यही तो बात है ना बेटा कि वो बच्चा जब ये चीज देख रहा है कि जी। मेरी वजह से मेरे घर में, वालिदैन में, या मेरी अपनी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, जी अगर वो इस चीज को समझ रहा है, अकल है इतनी भी, तो यकीनन वो बदलेगा अपने आप सही। को। और अगर इतनी अकल नहीं है तो उसका फिर क्या इलाज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। खोल के तो पिलाने से रहे। हाँ, उसको कम से कम इतना तो शऊर होना चाहिए ना कि भाई आज मैं बचपना है, मेरा खर्चा सारा बाप उठा रहा है, आप उठा रहे हैं। जी लेकिन चंद साल बाद मैं खुद बाप बनने वाला हो जाऊंगा, जी, जी। तो मैं क्या करूंगा? इतनी सोच भी अगर वो सोच ले जी जी तो ठीक हो सकता है। अपने वक्त को जाया करने से बेहतर है वो अपने वक्त को कीमती बनाएगा, मोटिवेट करेगा अपने आप को, अच्छे कामों में लाएगा, बुरे माहौल से बचेगा और तालीम सही तरह से अपने उस्तादों से हासिल करेगा। जी, जी। किताबें, अब देखो याद रखना, तालीम जो है किताबों में ही नहीं है। जी जी हाँ, तालीम अब बहुत आम हो गई है। मोबाइल आपके पास है, जी जी 12-15 हजार रुपए का मोबाइल आपने लिया हुआ है, यूट्यूब उस पर खुलती है, यूट्यूब पे सारा इल्म बिखरा पड़ा है। बिल्कुल। ये कोई बहाना नहीं है कि मुझे उस्ताद नहीं मिला, उस्ताद नहीं। इल्म हासिल करो। ये कोई बहाना नहीं है मेरी तरबियत नहीं हुई। आप खुद शऊर वाले हो, समझो क्या गलत है क्या सही है। ये अंदर का मुफ्ती सब बता देता है, जी जी ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ। तो यूं है मामला, ऐसे कोई नहीं है। जी जी हमें ऐसे सोचना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों को ऐसे सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के कंधे पे बंदूक रख करके और चलाएंगे जी वो उस्ताद सही नहीं पढ़ा रहे हैं, किताबें सही नहीं है, हमारी 30 साल पुराना कोर्स हमें पढ़ाया जा रहा है और ये है और वो है और हमारे वालिदैन भी हमें नहीं पढ़ाने दे रहे, तो हम क्या करें? बच्चे किधर जाएं? वालिदैन को कैसे दुरुस्त करें? प्रोफेसर को कैसे दुरुस्त करें? नहीं, आप अपने आप को दुरुस्त करें। कैसे दुरुस्त? आप छोटे हैं, आप माँ बाप को दुरुस्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रोफेसर को दुरुस्त नहीं कर नहीं सकते। कर ठीक है, आइंदा आपसे
اس موضوع پہ اور بھی زیادہ باتیں ہوں گی، اور ایک اور موضوع ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے آپ سے بہت لازمی. بالکل آ جاؤ، بہت اچھی بات ہے. وہ اس موضوع وہ بیچ میں رہ گیا آج. ہاں. تو اجازت چاہیں گے آپ سے. ہاں اجازت ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو انشاءاللہ آتے رہیں گے، وہ موضوع لازمی ڈسکس کرنے والا ہے. ہاں بالکل، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ آتے ہو. اور میں اس بات پہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں جی میں اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کرے کہ بھئی ایک دو بچے ہی سمجھ جائیں جی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اللہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اور ساری مصیبتیں اور تکلیفیں اور رکاوٹیں ختم کرے، آپ کی زندگی آسان کرے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.